Dạ itu sepapen mà. nó xin bỏ nè Trời mong. Dạ em mới xia như sao. Còn mà. à chưa Xin đầu tiên như sao. Ipokero choang có bộ bộ. nó ra Chị có chị tôi kìa nợ tôi của mà ít là có cái không của mà lo tao có cái mà tôi lưới khét của. Dạ cái mà. Đánh tôi no mà đi hay sao xin nào. nó xin bỏ mất nó hà Tôi kêu lôi tôi cái tôi chỉ bỏ nước của sớm mà cái bỏ nó của tới trong cái hồn nó lo. Cho mang cái tí shit trong này nếu xong là tâm đầu. Trong mong thì nếu có trong mong này bởi kì. nó xin bỏ luôn Ừ? rau mông rau mông Mình rau mông sao nhỉ? Ồ, nó nét có cái bé. Số mong lo. awesome Dạ. Tôi sắc. Nhớ xong. Nhớ xong. Nhớ xong hay sao? Nhớ xong nhớ leo. Hả? Đi bởi kì có chưa bà nào. rồi Ồ, lên. rồi tôi Lúc con đầu đọc tôi sợ nữa đẹp. Giờ bây thế giờ nào tôi cũng là chỉ đẹp trôi rồi nó. Rồi chào bác. Họ là một trong các tổ nhóm của tôi này. Nên nó. ừ. Nhớ xong. Đi bởi kì có bữa trôi rõ bây giờ. Nhớ xong anh đâu sáng. từ vấn đề Ipoke có bự chè mỗi lúc sợ tung sao của bà thấy ta lão cảm ơn có chỉ to của ai chẳng không mà lo ý cháu có không cái món chè có chỉ cả sệt là của ừ ừ. sao sao đấy Rồi. Ừ.
daily, weekly, tapos, ano yung tawag doon? Yung overall. Oo, Prime. Prime ba? Teka. Oo, Prime. Prime ata. Yung si Margay malakas. Kilala mo ba yun? Ino? Si Margay. Teka sa ibang araw na niya drop. Nako, Bino. Hindi natin sure. Oo, siguro mahiya na siguro ng onte, no? Yung 100k or 200k, gawin na lang yung 50k. Raijul, Ajushi, Prime Circus. Yung ba yung top 1 niya? Prime Circus? O ano tawag? Ano yung, or yun yung ano tawag sa ganun? Nalilimutan ko yung mga tawag, branch. Yung ba yung branch niya? Siya, oh my gosh, siya pa founder. Siya, gagi. Tain na yung PK ko nga lang last month, natalo pa ako sa, sa 7K nung kalaban. Gago kayo. Hindi kayo pumupunta. Ajoshi, thank you. Gagi yung 7K ng kalaban ko last month. Tama ba yun? Natalo pa ako. King ina niyo pa ako pinuntahan. Pumunta na kayo. Alex, uy, may bala si Ajushi. Thank you. Hi, Soul Hunter. Tulog na ulit. Mamaya na. Kagigising ko lang kanina. Ang gagawin ko na lang, ganito na lang. Ito try ko. Free ba kayo everyday ng ganitong oras? Yung ganito. So, ang plano ko kasi, ang init na ito. Umuwi ka na. Hindi pa. Next month pa ako uwi sa bahay. Mga Hindi, depende kasi sa off ng ate ko. Sasabay, ilang days lang kami doon. Mabait naman yun. Okay lang yun. Ay, kaino. Oo. Mabait ka naman. Sige, magbugin mo na ako. Sige na. Ganun na, Bakit? Iba? Paano iba? Hindi. Nakabukas lang yung cortina. Yung ito binuksan ko lang ng onti yung dito. Kasi ang dilim ng sobra. So, nag-open lang ako ng onti sa curtain. Mio, hello. So, iniisip ko kasi guys, nahihirapan kasi ako ganito. Gusto ko mag-live ng madaling araw o morning para diretso hanggang mga 1 p.m. or 2. So, sobrang haba na yun. Mga 6, 7, 8 hours of live every morning. Plan ko kung gano'ng kaaga ako magla-live. Tapos, sa gabi, gusto kong i-test gabi. Para at least may time talaga ako matulog. Hangover pa. Wala akong hangover, putik ka. Ba't ganun? Hi, July. Hi, Jay. Ay, wala tayong kanta. Ikaw. Ang aga niyo namang uminom. Puntahan niyo naman ako, bingo, guys. Oo, may time pa kayo pag baka hold up pa. Dito na nung... Ay, hindi matagal na magbenta. Hello. Hi, Ian. Guys, aga niyo namang din gumising, Andito pa kay ate ko, Gumagayak pa lang